स्टेट की पोजीशन से बदतरीन रिगिंग करके उसको फिर अपनी तरफ से उसके लिए वो सूरत हाल अगर इलेक्शन कमीशन पूछे, डस्का के इलेक्शन की एग्जांपल आपके सामने है। डस्का के इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग्स उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट में हुई थी वो आपके सामने हैं। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चली थी, मुझे याद है कि उसमें उमर अता बंदयाल साहब, उनकी फैमिली, उनके बच्चों का, उनकी ख़वातीन के नाम, उनकी तस्वीर लगाकर बाकायदा तौर पर एक मलिशियस कैंपेन, एक हेट कैंपेन, एक थ्रेटनिंग कैंपेन उस वक्त की गई कि उमर अता बंदयाल की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो थी, वो फैसला कैसे देगी और इलेक्शन कमीशन में जो इतराज़ात उठाए गए थे वो फैसले कैसे देंगे। इन सब बातों को सामने रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये भी बावर कराना चाहता हूँ और आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब ये मामला उस वक्त 35 पंक्चर की इलेक्शन कैंपेन का था और 35 पंक्चर की जो पोजीशन इमरान ने ली थी, तो सिर्फ आप याद करें कि 14 अगस्त 2014 के धरने के पीछे भी इंतखाबी धांधली को जवाब बनाकर जाया गया था और ये शोर मचाया गया था कि कोई जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसेस ट्राइब्यूनल्स का है, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप 4 हलके खोल दें। और उस वक्त भी जब ये 35 पंक्चर्स की बात की जाती थी तो आपको याद होगा एक करैक्टर थे अफजल खान जो इलेक्शन कमीशन के थे, उनसे भी एक फैब्रिकेटेड, एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे, जिनका ताल्लुक कोई नहीं। इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी हैं। ना ये किसी स्टेज पर आरओ हैं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है, नीदर इनकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इंटरैक्टिव पोजीशन है, ना इनका इलेक्शन के कंडक्ट से कोई ताल्लुक था, ना इनका इलेक्शन के नताइज के टैबुलेट करने से कोई ताल्लुक था, ना इनके पास डायरेक्ट एक्सेस थी, नीदर इनकी डोमिनियन में थे किसी सूरत भी, और ना ही इनका कोई पूरे के पूरे मामले में कोई ताल्लुक बनता है। कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक तफसील दी और उन्होंने बताया कि ना वो डीआरओ हैं, ना आरओ हैं, ना डीआरओ आरओ के ऊपर कोई सुपरवाइजरी उनकी पोजीशन है, वो बिल्कुल नॉन पार्टी टू द टोटल प्रोसीडिंग है, तो उससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई कि जिस बंदे के पास कोई प्रोसेस में इख्तियार नहीं है, जिनके पास किसी किस्म की कोई उसके ऊपर दस्तरस नहीं है, जिनके दस्तखत के साथ या जिनके कहने के अमल के साथ डीआरओ अपने तौर पे डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाते हैं। डीआरओ का टोटल कंडक्ट, आरओ का टोटल कंडक्ट इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करती है, उनकी कैपेसिटी टोटली चेंज हो जाती है। इलेक्शन अगर वो साहब जुडिशरी से हों, वो साहब एग्जीक्यूटिव से हों, जिस तरीके से भी उनका ताल्लुक हो, लेकिन जब वो एज आरओ और डीआरओ एक्ट कर रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनके उस कंडक्ट को रेगुलेट भी करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी वहीं पर है और उनकी जो पूरी उनकी कम्युनिकेशंस हैं वो भी इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो उसका रेगुलेटर है। अब ये जो कल सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद एक बड़ी खौफनाक कैंपेन शुरू की गई कि डिफरेंट डीआरओज की तस्वीर लगाकर, उनकी फैमिलीज की तस्वीर लगाकर, उनके बच्चों की तस्वीर लगाकर हेट इंसाइट किया जा रहा है और इस तरह से किया जा रहा है कि उनकी लाइफ को थ्रेट हो जाए, और इस तरह से किया जा रहा है जैसे 9 मई से कबल किया गया था। ये लोग अपने उस इंतशारी रवैये से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। 9 मई को एक पाकिस्तान की तारीख का स्याह तारीख दिन था, जिस दिन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक इसी तरह की हेट कैंपेन चलाकर, एक मतवातर हेट कैंपेन चलाकर, बिला जवाज हेट कैंपेन चलाकर, उसके बाद उन लोगों को इंसाइट किया गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को एक वायलेंट मॉब में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद फिर कोर कमांडर्स के घरों पर हमले करवाए गए, उसके बाद फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले करवाए गए, उसके बाद फिर किसी किस्म की कोई एक ऐसी चीज आपने देखा, एयर बेसिस पर हमले, बैंक जलाए गए, एम्बुलेंसेस जलाए गए। तो ये 9 मई का एक बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर हेट इंसाइट करके
कोई एविडेंस के बगैर। अब जब ये देखें होता कैसे है कि जो एक स्टेट का एम्प्लॉय है, जो स्टेट मशीनरी है, उसका स्टील फ्रेमवर्क होता है स्टेट का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, आप उनको उनकी लाइफ के साथ थ्रेट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कारकुनान वो इनके पीछे बाहर निकलें, इनको रोकें, इनके दफातर पर हमले करें, इनके घरों पर हमले करें। आप ये इंसाइट कर रहे हैं। और ये मैं इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, मैं उनको ये मुतनब्बे कर रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं कि इसको प्रीएम्प्ट करें। अगर आपने ये प्रीएम्प्ट नहीं किया, ये चाह ये रहे हैं कि वो स्टेट ऑफिसर्स जिनकी एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, एक इनवायलेबल एलिजियंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 5 कि अगर जो पाकिस्तान का हर शहरी उसकी रियासत के साथ वफादारी मुकम्मल तौर पे गैर मशरूत होगी, वो किसी सियासी जमात, ग्रोह, किसी इंतशारी फिरके या फितने के ग्रुप के साथ नहीं हो सकती। अब ये करना ये चाह रहे हैं कि जो लोग स्टेट के एम्प्लॉयज हैं, जो स्टेट का रियासत का स्टील फ्रेमवर्क है, उन लोगों को थ्रेट कर दें, उन लोगों को उनकी सेफ्टी के मुतल्लिक थ्रेट कर दें, उनकी लाइफ के मुतल्लिक थ्रेट कर दें, और वहाँ पर जाकर ये उनको उनके मुतल्लिक इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करें। मैं हुकूमत वक्त से, जो भी निगरान गवर्नमेंट्स बैठी हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप देख क्या रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप समझ रहे हैं कि ये जो इंसाइटमेंट है इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है देन वी आर लिविंग इन कुकूज लैंड। आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है, और फिर प्रेसिडेंट है, एक शख्स के किरदार के मुतल्लिक आपको पहले से पता है कि उसने एक मामला जो किया वो कैसे किया। और ये कोई देखे, मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ। ये आप पाब्लो एस्कोबार, ये एक बड़ा फेमस करैक्टर है, नटोरियस करैक्टर है, रादर फेमस, मैंने गलत वर्ड कह दिया। उसने जब अपनी एक पॉलिटिकल पोजीशन इख्तियार की थी थ्रू हिज ओन कार्टेल्स, थ्रू हिज मनी, महम, माफिया, इसी तरह का किरदार तरीके इंसाफ का है, कुछ फर्क नहीं है इसे। उसके पीछे भी फॉलोअर्स थे, इसके पीछे भी फॉलोअर्स हैं। और वो क्या करता था, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तस्वीर लगाकर, ये किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर को आइडियलाइज नहीं कर रहा, ये किसी बड़े पॉलिटिकल कदावर, किसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड लीडरशिप को ये बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। ये कर क्या रहे, ये हरेस कर रहे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हरेस कर रहे। इनका कंडक्ट क्या रहा है? 9 मई को एक ऐसी बुनियाद पर, अब कैसे था कि अगर आपके सामने कोर्ट से कन्विक्शन आ रही हैं, हमें यही दर्स दिया जाता रहा आज तक कि अदालत ने कह दिया कि आपके खिलाफ फैसला है, इसलिए हमें किसी और दलील की जरूरत नहीं। तो जब अदालत ने हमारे खिलाफ फैसले दिए थे और किसी और दलील की जरूरत नहीं थी, अदालत की कन्विक्शन को बुनियाद बनाकर 7 to 11 आपके वो लोग जो आपके वो उस एजेंडा को परसू करते थे, वो आकर उनसे हम बात करते थे कि आपके पास कोई एविडेंस है, वो कहते थे जी कोर्ट की कन्विक्शन है। हम कहते थे कोर्ट की कन्विक्शन में वो इस तरीके से नहीं हुआ, एक लंबी बहस है, उसमें जाके मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से वो पाब्लो एस्कोबार का वो माफिया जो था, वो करता था तस्वीर लगाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, अगर 1 इंच का फर्क हो इनकी इस कैंपेन में उस कैंपेन के साथ, आप उसकी पूरी ममासलत ढूंढ सकते हैं। ये ड्राइव करते हैं अपने आप को, कैसे ये ड्राइव करते हैं, इनके कौन लोग आइडियल्स हैं, किन के किए कामों को ये फॉलो करते। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट की है कि ड्रग माफियाज के, कार्टेल्स के किए गए तरीकेकार को ये इख्तियार करते हैं। दूसरी जो मैं आपसे बात कहने लगा हूं, देखें, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, विदाउट द फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी एक लम्हे की मैं आपके सामने इस बात पर मुझे कहने में आर नहीं है। ये जो इस वक्त इनकी पोजीशन है, मैंने आपको कहा कि 9 मई का वाकया आप देखें जरा, मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका एक ट्रेल देता हूं। 9 मई से पहले क्या हो रहा था? 9 मई से पहले इमरान के खिलाफ वारंट्स आ रहे थे। वो वारंट्स एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे थे। वो वारंट्स लेकर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनकी रेजिडेंसेस पर जाते थे तो वहां पर जत्थे बिठा दिए थे, जिनके कंधों पर लाठियां थीं, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब थे। जब वो लोग कोर्ट सर्वर्स वो वारंट्स एग्जीक्यूट ना कर सके, पुलिस की मदद ली गई। पुलिस की मदद लेकर जब वहां तक पहुंचे
تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہاں پر انہوں نے ان کے اوپر بلوا کیا, اور وہ کیومولیٹ ہوئی بعد میں سچویشن. جب اس کی اریسٹ ہو گئی, اریسٹ کے بعد وہ سچویشن ایسے کیومولیٹ ہوئی کہ وہ باقاعدہ طور پر پوری اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے خلاف حملے کی صورت میں. آپ دیکھیں, اب بتائیں کہ کن لوگوں کو چھوڑا انہوں نے. لاہور میں, پشاور میں, کراچی میں, بہاولپور میں, سرگودا میں, مردان میں, ٹارگیٹڈ ملٹری انسٹالیشنز پر. سو دے ہیو اے ہسٹری. ان کے ہمارے پاس یہ ماننے کو, یقین کرنے کو, اس بات کی تصدیق کرنے کو ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہے کہ ان کے پاس تاریخ ہے ایسا کام کرنے کی. اور آج پھر دوبارہ سے انہوں نے اسی طرز پر, اسی طریقے پر ہیٹ انسائٹ کرنا شروع کر دیا اپنے سوشل میڈیا ٹرولرز کے ساتھ, اور یہ باہر سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. میں اسٹیٹ مشینری سے یہ درخواست کروں گا آج کے کیئر ٹیکر سے کہ آپ جس طریقے سے کل رات سے یہ پوری صورتحال شروع ہوئی ہے, اس صورتحال کو اگر آپ نے پری ایمپٹ نہ کیا, کنٹرول نہ کیا, وہ جو لوگ ان کے اکاؤنٹس کو باہر سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں, اگر ان کے عزیز و اقارب یہاں پر جو ٹرولرز بن کے اس کو, اس ہیٹ سپیچ کو, اس ہیٹ انسائٹمنٹ اور جو پوری کی پوری نفرت پر مبنی, جھوٹ پر مبنی, بغیر شواہد کے, اب کل آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی بار کاؤنسلز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ایک کمشنر جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو نان پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز ہیں, وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر بلا جواز الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی وہ ان کے اوپر جو انہوں نے الزام لگائے وہ سب آپ نے کل سنے, اور اس کا جو کل انہوں نے اپنی ایک بریف سی میڈیا انٹریکشن میں جو جواب دیا وہ انہوں نے بڑا صحیح جواب دیا, وائزلی دیا کہ ثبوت کیا ہے, کس بنیاد پر یہ بات کرے. اگر اس شخص کے پاس جس نے کل یہ بات کی تھی کوئی ایک ثبوت ہوتا تو جو اس حد تک بلیٹنٹ ہو گیا تھا, تو وہ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کرتا, وہ کوئی ذکر کرتا کہ فلاں سچ اینڈ سچ. جنیرک ایلیگیشنز نہیں ہوتے. آپ جنیرک ایلیگیشنز لگا کر کبھی کوئی مقدمہ, کبھی کوئی بات, کبھی کوئی ایسا فیکٹ نریٹ نہیں کر سکتے. کبھی کوئی آپ, یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا اور وداؤٹ ایویڈنس آپ نے بات کر دی تو اس کے, یہ سب وداؤٹ ایجنڈا نہیں ہے. یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. یہ اس ملک کے خلاف بھرپور طریقے کے ساتھ جو آگ لگانے کا منصوبہ انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ اسی کی ایک کڑی ہے, اور یہ رک نہیں رہی. اس میں آپ گواہ رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں عوام پاکستان سے مخاطب ہوں. اس نے پاکستان کی سیاست پر حملہ کیا. کس لیے کیا؟ کہ یہ لوگ عوام کی بھلائی کا کام کرتے ہیں, یہ سی پیکس کرتے ہیں, یہ پاکستان میں 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس لائیں گے, یہ گوادر کے پورٹس بنا رہے ہیں, یہ غریب آدمی کی طرف سبسڈیز کا رخ موڑتے ہیں, وسائل کا رخ موڑتے ہیں. اس نے اپنی ایلیٹ کے ساتھ اس کو دوبارہ کیپچر کرنا تھا. یہ حملہ آور ہوا پاکستان کی سیاست پر. اس نے پارلیمنٹ کو متروک کیا. اس نے پارلیمنٹ پہ اپنے مراد سیدوں سے, اپنے یہ علی زیدیوں سے, اور بے شمار اس قسم کے کریکٹرز جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ماں سوائے گالی دینے کے, ہنگامہ آرائی کرنے کے, پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ. جو جگہ اہل حل و عقد ہوتی ہے, جس نے دلیل سے, تقریر سے, بحث سے, قانون سے ملک کو چلانا ہے, اس جگہ کو انہوں نے اکھاڑا بنایا. اکھاڑا بنا کر پارلیمنٹ کو متروک کیا. دوسری سازش ان کی سیاست کے بعد پارلیمنٹ کے اوپر تھی. تیسرا حملہ انہوں نے پاکستان کی عدالت پر کیا. وہ ثاقب نثار کے جو پیچھے بٹھائے بندے تھے, وہ 5 جج, 27 مقدمے, اور 27 کے 27 مقدمے انہی 5 ججوں پر. پاکستان کی تاریخ نے پہلی بار یہ منقسم بینچ دیکھا جو آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے, جو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے, اور انہوں نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہی 5 جج, اور پھر وہ بندیالی کورٹ کے جو تھے, پارڈن مائی لینگویج, میں جذبات میں کہہ گیا, عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ کے جو وہ تھے, جو فیصلے تھے, وہ بیل آرڈرز پیکج کی صورت میں ملتے رہے. وہ جو ری رائٹ کیا جاتا رہا کانسٹیٹیوشن ٹو فیور عمران's پارٹی, وہ کسی کو بھول تو نہیں گیا. وہ حملہ پاکستان کے عدالتی انصاف کے نظام کے اوپر تھا. وہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا. اچھی خاصی گرو کرتی اکانومی تھی, جو دنیا میں انڈر 20 کی اکانومیز کے اندر کنسیڈر کی جانے لگ پڑی تھی. 24 نمبر پہ آ رہے تھے, رائٹ ٹریک پہ تھے, بہتر صورتحال تھی. اس کو بالکل برباد کر کے معیشت کو 48ویں نمبر سے بھی نیچے پھینک دی. پھر کرپشن کا آپ دیکھیں, جو ایمنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے, اس کے
नंबर्स में कितना नीचे लाकर फेंक दिया। फिर पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी एक हमला था कि इसको किस तरह से तबाह बर्बाद किया जाए। फिर 9 मई को असाकिर पाकिस्तान पर हमला था। अब इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इससे लोगों का ईमान उठा दो, इंतखाबी नताइज को तस्लीम मत करो, इनको तस्लीम ना करते हुए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो। और तशद्दुद का रास्ता पहली बार इख्तियार नहीं करेंगे। तशद्दुद का रास्ता ये बारहा 14 अगस्त 2014 से पुरतशद्दुद वाक़यात की एक तफसील है, आग लगाने की, घिराव जलाव करने की, मेट्रोस को जलाने की, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया की ग्रीन बेल्ट्स को जलाने की, बसेस को जलाने की, एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज हेट बेस्ड वायलेंस एक्ट्स, ये पुरतशद्दुद वाक़यात की एक लंबी तफसील है जो एक्यूमुलेट हुए थे 9 मई पे। अब ये हमला इनका सिविल स्ट्रक्चर पर है, ये हमला इनका रियासत के उस फ्रेम स्टील पर है, ये हमला इनका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 पर है। दे आर इंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ पीटीआई के ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स हैं, जो हेट को बढ़ोतरी दे रहे हैं, जो नफरत पर मबनी मवाद को बेच रहे हैं, उन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। मैं आज की गवर्नमेंट से मैं मुतालबा करता हूं कि इन पर बेस्ड इन लोगों की सरकोबी करें, इनको रोकें, इनको प्रीएम्प्ट करें। गवर्नमेंट का काम आफ्टर क्राइम पुलिसिंग नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी है। आप अगर इंश्योर नहीं कर सकेंगे तो ये फेलियर आपके हाथ पर होगा। ये सियासी नहीं है, ये बलवाई हैं, इनको रोकें। बलवाई जत्था बंद हो रहे हैं, ये हमला आवर होंगे। मैं आपको बिफोर हैंड बता रहा हूं और इनके हमलों की हमारे पास तस्दीक है। ये इनका तरीका वारदात है। इस तरीका वारदात के मुताबिक दुनिया आज हम जानते हैं कि समाजी राब्तों की वेबसाइट के साथ चलती है। वो लोग जिन्होंने इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, उन्होंने इसके साथ अपनी गवर्नेंस बेहतर की, उन्होंने दुनिया में अपने कारोबार बेहतर किए, बैंकारी के निज़ाम चलाए, तालीम को बेहतर किया। इन्हीं आईटी के प्लेटफॉर्म्स के साथ उन्होंने तरक्की की। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये टोला मुसल्लत हुआ है, इन्होंने ये सलाहियत हासिल की है। उस सलाहियत को बैरूनी आकाओं के पैसों के साथ इन्होंने बढ़ोतरी दी है। वो मैं पहले उसको नहीं मानता था बात, वो 5th जनरेशन वॉरफेयर वाली बात को मैं तस्लीम नहीं करता था। लेकिन इसको एक राहजन रानुमा के लबादे में डालकर इसके हाथ में वो टूल देकर जिसके ऑपरेटर्स सारे बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई जैसा हमला होने जा रहा है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं। वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब, आप देख रहे हैं। आज गवर्नमेंट आपके पास है। अगर आपने इनको प्रीएम्प्ट ना किया, आफ्टरवर्ड पुलिसिंग आपकी क्या होगी? मैं आपको आज मुतनब्बे कर रहा हूं, इनको रोकें। अगर आप ना रोक सके तो ये रियासत पाकिस्तान का बड़ा नुकसान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन तो इस हवाले से आप भी समझते कि 9 मई का वाकया या 9 मई का जो नैरेटिव था वो अवाम ने जैसे मुस्तरद कर दिए, और पाक फौज और जो सियासी जमातें हैं वो इस हवाले से अवाम को कायल करने में नाकाम नजर आती हैं। जिस तरीके से उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं, उनको जो मैंडेट मिला है, तो इस पर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि कब तक ये ऐसा होता रहेगा कि जो मवाद थे प्रोजेक्ट इमरान खान के उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर तो ये इस तरह के वाकयात होते रहेंगे? देखिए, मैं यार फ्रैंकली आपसे कहूंगा, और मैं बात को आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स। मैं आपको एक बात कहूं, अगर तो इमरान फौज के सियासी किरदार पर मोतरज़ हैं तो फिर वो जो 2018 में था वो इमरान उसके बेनिफिशरी थे। ठीक, डीजीसी का महकमा क्यों नहीं खत्म किया? क्यों पॉलिटिकल सेल खत्म बंद नहीं किया? 4 साल वजीर आजम रहे, उस पर बेस्ड अपनी सारी गवर्नमेंट करते रहे। और 9 मई का एक्ट जो है वो कोई बयानिया नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। पाकिस्तान की रियासत पर हमला है। और 9 मई के वाकये से खौफनाक वाकया मेरे मुशाहिदे में, मैं किसी मुल्क के अंदर, मैं एक मुमासलत आपको दे दूं, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, उनका सारा स्ट्रक्चर बेस्ड अपॉन देयर लिबर्टीज है। वो आज़ादियों को, चाहे वो
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे वो पर्सनल लिबर्टीज हो, चाहे वो सिविल लिबर्टीज हो, उसकी बहुत बड़ी गार्ड, सेफ गार्ड देती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करती है, अपने मुआशरे के रवैये से प्रोवाइड करती है। मुझे जरा बताएं, क्या ट्रंप को ये पोजीशन हासिल थी कि वो जाएं और कैपिटल हिल पे हमला कर दें और उसके बाद स्कॉट फ्री निकल जाएं? और वहां पर ये बात कि उसके बयानिए को कौन मुस्तरद करता है और कौन रखता है? अवाम पाकिस्तान का मैंडेट तस्लीम करें ना। आज हम ये कह रहे हैं कि आप जैसे आप झूठे पहले साबित हो चुके हैं। 35 पंक्चर की कहानी आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी आपने लगाए थे। उन्होंने ही आपकी जमात के सदर होने की हैसियत से ये कह दिया था कि मुमकिन नहीं है, जो कहा वो गलत कहा, ट्वीट किया। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि 9 मई का एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट है और एक और क्रिमिनल एक्ट इज इन मेकिंग राइट नाउ, और वो आपके सिविल स्ट्रक्चर पर वही हमला है। ये देख लें, आप मेरी बात लिख लें पास अपने। ये जिस तरह की इंसाइटमेंट कर रहे हैं सर, इसका नतीजा यही होगा। ये मैं कुछ एविडेंस आपके सामने रखना चाहता हूं। आप पीछे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है जो हमें रसाई मिली है। लियाकत चट्टा साहब से बात हुई है अभी, वो पिंडी स्टेडियम जा रहे हैं। प्लीज टेल एवरीवन बी रेडी। ये अरसलान बेटे की एक मैसेज आया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और ना सिर्फ मैसेज आया, आगे कहा जा रहा है कि जर्नलिस्ट को भी लूप में रखा जाए। हामिद, इमरान, सदीक के 3 नाम उन्होंने लिखे हैं, और साथ कह रहे हैं कि मोहित भाई साबिर, शाकिर और वजाहत खान को भी ऑन बोर्ड कर लें। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा ऑलरेडी बात हो गई और हम ये ट्रेंड चलाने लगे हैं, साडा हक एथे रख, और ट्रेंड यही रहेगा, नो चेंज इन प्लान। अब मुझे ये बताइए कि क्या लियाकत चट्टा साहब ने, जो कल उनका 8 दिन बाद ज़मीर जागा और उन्होंने पहले खुदकुशी की कोशिश की, फिर खुदकुशी की कोशिश को तर्क किया, और उसके बाद प्लान किया कि मैं जाके जो है वो धांधली को एक्सपोज करूंगा। आप आरओ भी नहीं है, आप डीआरओ भी नहीं है, और आप ये कहते हैं कि ये धांधली हुई है। देखें, लीगली स्पीकिंग आपके पास 2 तरह के सबूत होते हैं, या दस्तावेजी सबूत होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या आपके पास वीडियो सबूत होता है, जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि जी ये फलां धांधली हुई है। मुझे ये बताइए कि ये जो पीटीआई के लोगों से आपका राब्ता था, ये तो अब साबित हो गया ना, इसको कोई डिनाई कर दे, ये तो ओवरवेलमिंग एविडेंस है जो मैं आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने डिस्प्ले कर रहा हूं कि भाई धांधली जिस दिन हो रही थी आप सोए हुए थे, आपको उस दिन तो जाग ना आई। जिस दिन आपके बकौल ठप्पे लगाए जा रहे थे, आप उस दिन रात को कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपको रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपको प्रमोशन बोर्ड के मुलतवी होने पर इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपके ताने बाने असलाम, खालिद और सोशल मीडिया टीम से नहीं मिलते, आपका जब दिल करता है। अब आरोज की तस्वीरें चल रही हैं, क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप आरोज की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? आप ये तासर देना चाहते हैं कि हम मर्जी के नतीजे लेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में आप जीते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। आप गुजरांवाला फैसलाबाद में आपने सीटें निकाली, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लाहौर में धांधली हुई है, जहां मुस्लिम लीग नून जीते वहां पे धांधली है, और जहां पे आप जीते वहां धांधली नहीं है। ये काम बंद कर दें। आपने जो आरोज की तस्वीरें लगाई हैं, अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। आपको शर्म नहीं आई? आप अपने आरोज की तस्वीरें क्यों नहीं लगाते जहां आप जीते? यानी मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये जो झूठा बयानिया बनाने की कोशिश करें धांधली का, ये नहीं बिकेगा, ये नहीं चलेगा। सारी एविडेंस आ चुकी है, और मैं कुछ चंद वीडियोस भी चलाना चाहता हूं। मैं प्रेजेंटेशन है, आप चलाएं जरा। जहां हार गए वहां पे जो है वो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये चलाएंगे, आवाज करेंगे। इधर जीत का जश्न है, उधर हार पे धांधली का रोना है। मेरे पास सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। उनके मुताबिक मैं 7,000 वोटों के करीब ये इलेक्शन जीत चुका हूँ। हम अब आरोप को दरखास्त दे रहे हैं कि फौरन वेलकम कराया जाए, आज ही कराया जाए, और ये मामला किसी तरह फायर। अगली चलाएं जी, आमिर डोगर वाली चलाएं। मेरी कामयाबी इमरान खान की जद्दोजहद की कामयाबी है। ये जीत इमरान खान के नजरिए की जीत है। मैं तकरीबन 18 से 20 साल की लीड में जीत रहा हूं, और मुझे हराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये बंद कर दे दीजिए। ये देखिए ना, बात ये है
بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس کو بند کر، آپ جہاں پہ جیت جائیں وہاں پہ فتح کا جشن ہے اور جہاں پہ ہار جائے وہاں پہ دھاندلی کا رونا ہے. یہ دورہ معیار چل نہیں سکتا. آپ کے خلاف ایویڈنسز اب آ چکے ہیں کہ آپ ایک منظم سازش کے تحت آپ اس الیکشن کو متنازع کرنا چاہتے ہیں. آپ ملک میں کیاس چاہتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ 9 مئی جیسا کوئی نیا حملہ آپ جو ہے وہ کریں اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیں. تو یہ کام چلے گا نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی جس طرح ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا، IMF کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی. آپ کے لوگوں نے وزرائے خزانہ جو آپ کے صوبوں میں بیٹھے تھے انہوں نے لیٹر لکھے، اس ملک کو دیوالیہ کرنے کی پوری کوشش کی. وہ تو نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے IMF کا معاہدہ فائنل کر دیا اور ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے. ورنہ آپ کی تو پوری کوشش تھی کہ ملک دیوالیہ ہو، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا، IMF کو لیٹر لکھنا اور IMF کو یہ کہنا کہ اس ملک کی آپ امداد نہ کریں، IMF کا پروگرام فائنل نہ کریں. 9 مئی جیسے نئے حملوں کی پلاننگ کرنی اور اس کے بعد آروز کی تصویریں لگانی. میں فی الحال جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، میں ان سے مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سخت سے سخت ایکشن لیں. پرچے رجسٹر ہونے چاہیے. جو انہوں نے آروز کو تھریٹ کیا ہے، یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ آروز کو بھی تھریٹ کریں اور ایک کمشنر کے ساتھ آپ رابطے کر کے اس کو کوئی پیشکشیں کر کے ایک منظم کیمپین چلائیں جس کے اسکرین شاٹس آپ کے سامنے شیئر کر دیے گئے ہیں. تو یہ جھوٹ کی سیاست، گالم گلوچ کی سیاست، منافقت کی سیاست اور پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جو سیاست ہے، اس کی قابل قبول نہیں ہے. میں عظمہ بخاری صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اور میں ایک بات میں کہہ دوں، ایک بات کہہ دوں جو عطا کہہ رہے ہیں نا ابھی کہ قابل مذمت، بالکل قابل مذمت ہے. لیکن مسٹر پرائم منسٹر، جناب چیف منسٹر، قابل گرفت بھی ہے. یہ اگر آپ نے ایکشن نہ کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے. آپ نے اگر ان کے اس کرمنل ایکٹ پر آپ نے ان کے خلاف کیسز رجسٹر نہ کیے اور ان کو آپ نے 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی دوبارہ چھوٹ دی تو آپ ذمہ دار ہوں گے دونوں. میں صرف 2 لائنیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، زیادہ لمبی تقریر مجھے نہیں کرنی. گزارش یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر کیا رواج بن گیا ہے کہ جو گالی دے گا، جو کریکٹر اسیسینیشن کرے گا، جو دھمکیاں دے گا اور لائیو دے گا اور سوشل میڈیا پہ دے گا، تصویریں لگا کے دے گا، پورے خاندان سمیت دے گا، وہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر رول کرے گا. اور اگر آپ عمران خان کے فیشسٹ نظریے کے ساتھ ہیں تو آپ عزت دار بھی ہیں، آپ کو جو ہے پروموٹ بھی کیا جائے گا، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور جو سچ بولنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف کھڑا ہو، اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا. آئی ایم سوری، یہ نہیں چل سکتا. کوئی بھی بنانا ریپبلک میں اس کے اندر بھی نہیں چل سکتا کہ جو آروز اور ڈی آروز ان کو اب باقاعدہ پش کیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ بھی لیاقت چٹھا بن جائیں، اور اگر وہ لیاقت چٹھا نہیں بنتے تو پھر ان کی پاکستان میں جگہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے لیاقت چٹھا صاحب کی ڈیٹیلز کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتی. ان کے کتنے جھوٹ پکڑے گئے ہیں 24 گھنٹے کے اندر. جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی، جھوٹ بولا میں نے 50,000 جو ہے وہ ہم نے لیڈ مینیج کی، جھوٹ بولا میں سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا، جھوٹ بولا ڈی آروز میرے ساتھ تھے، سب لوگ آ کے کل بتا کے گئے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا، جھوٹ بولا کہ قاضی فائزہ شامل ہے، جھوٹ بولا چیف الیکشن کمشنر ہم سے دھاندلی کرا رہا تھا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے الیکشنز اور پھر 2018 کے الیکشن RTS کے ذریعے چوری ہو، لیکن تب کوئی نہیں بولا. 2013 کے الیکشن جب نون لیگ جیتی تھی تب افضل خان آیا تھا، اب افضل خان پیارے 2 آ گیا ہے. اب یہ پیارے افضل 2 جو ہے یہ آ کے ایک نیا کارنامہ اور ایک نئی سٹوری جو ہے وہ دکھا. وہ بھی پٹی تھی 2013 کی سٹوری، وہ کہاں اردو بازار 35 پنکچر، اور اب یہ نئی چٹھا صاحب جو ہے، چٹھا صاحب کے کیا معاملات پر کیا طریقہ کار ہے یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. لیکن یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس سے پہلے اسلم اقبال سے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات جو ہے، اور یہ ہم نے جیسے کل کہا تھا کہ ریکارڈ نکالیں. لیاقت چٹھا صاحب جو ہے پیچھے بہت دن نہیں 3-4 دن پہلے سے وہ کس سے رابطے میں تھے، اور یہ چیٹ دکھا دی آپ کو باقاعدہ. اب یہ یا بشرا بی بی کے موکلان نے بتایا ہوگا ان کو کہ لیاقت چٹھا صاحب جا رہے ہیں تقریر فرمانے، یا جو ہے وہ پھر اسلم اقبال صاحب کا جو رابطہ تھا اس سے پتہ چلا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز ریکارڈ بھی ہوتی ہے اور وہ پتہ بھی چل جاتی ہے. اور میں بالکل اگری کرتی ہوں، یہ دوبارہ سے یہ اتفاق نہیں ہے. 1971 کی بار بار پی ٹی آئی بات کر رہی تھی الیکشن سے پہلے، ہمیں مینڈیٹ ملا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1971 ہو جائے گا خدا نخواستہ.
اب دوبارہ سے اسی طرف چیزوں کو حالات کو لجایا جا رہا ہے, نارکی پیدا کی جا رہی ہے جس کا پاکستان قطعی طور پر متحمل نہیں ہے. باری باری آپ نے ابھی ویک اپ کال دی ہے پرائم منسٹر کو, کیئر ٹیکر کو بھی اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو بھی. یہ ویک اپ کال 8 فروری کو کیوں نہ آئی؟ آپ لوگوں کو جب رزلٹ لیٹ ہو رہے تھے, جب یہ فارم 45 کا معاملہ چل رہا تھا, پی ایم ایل این کی طرف سے کسی نے ویک اپ کال نہیں دی کہ چیف الیکشن کمیشن ویک اپ ہو, چیف منسٹر ویک اپ ہو, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ویک اپ ہو. آج لیاقت چٹھا کے الزامات کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر منسٹر جو ہے چیف منسٹر ویک اپ ہو, تو اس دن پی ایم ایل کی طرف. ارے بڑی اچھی بات کی آپ نے, کیونکہ دیکھیں میں تو گراؤنڈ کا آدمی ہوں. ٹیبولیشن آف ریزلٹس 4-6 گھنٹے کا کام ہوتا ہے, اور پھر اس دن آپ کو پتہ ہے فار دا ریزنز بیٹر نون ٹو بوتھ دا پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر, اور اس کی وضاحت انہوں نے دی بھی ہے. اس دن کوئی جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس تھیں کنیکٹ کرنی مشکل تھیں, ٹیلی فون کے, تو انتخابات کے نتائج میں تاخیر فطری تھی, اور کوشش بھی کی, اور دور دراز کے علاقے آر ٹی ایس کے ٹائم پہ تو ویک اپ کال ہم نے دی تھی, کس نے سنی تھی؟ تو اس وقت تو وہ نتائج سارے مانے بھی گئے, ہم نے تسلیم کیے بعد میں. ہم نے ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا, ہم نے ملک کو یہ سیسیشن کی باتیں نہیں کی. ہم نے شاہین صاحبائی کے اس ایک ٹویٹ کو لاکھوں میں پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ نہیں کیا. ہم نے پاکستان کے ڈس انٹیگریشن کی بات نہیں کی. یار خدا کا نام مانے, آپ دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے یہ بہت خوفناک انجام ہے اس کا, بہت خوفناک. آپ 9 مئی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مجھے اس بات پر کہ 9 میں اسٹینڈ الون اگر اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے تو ایک کرمنل ایکٹ ہے, ورسٹ ایسپیناج کا ایکٹ ہے. اگر میں اس کو کہوں تو وہ اس سے بڑی ملک سے زیادتی, غداری, اور اس سے بڑا ملک کے اندر انتشار اور فتنہ کسی وقت کسی اسٹیٹ نے نہیں دیکھا ہوگا جو 9 مئی کو ہم نے دیکھا. اور میں یہ ان میکنگ اٹ سوری, اور میں دیکھیں اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو لیاقت چٹھے والا معاملہ ہے اس پہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. ارسلان خالد کا فون آپ لیں, اس کا فورینزک کروائیں کہ وہ کس کس سے رابطے میں تھا, اور یہ منظم کیمپین لیاقت چٹھے کی پریس کانفرنس سے پہلے کس طرح ان کے علم میں آ گیا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ لیاقت چٹھا صاحب کے رابطوں کی, ان کے اس کردار کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کس کس سے رابطے میں. اور جی اس کو ایک سیکنڈ اس میں ایڈ کر لیں, اس میں یہ عظمہ اس کو کنڈکٹ کرتی ہے, یہ اس میں ایک ایڈ کر لیں. اور میں مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ اتھارٹیز سے کہ یہ جو ابھی ایویڈنس عطا صاحب نے آپ کے سامنے سکرینز پہ چلائی ہے جس میں ارسلان خالد والی ہے, تو ہی شوڈ بی اس کو اس کے متعلق انکوائر کیا جانا چاہیے. اور یہ اسلم اقبال جو ہیں یہ اگر کل جا کے لیاقت چٹھا سے پہلے ملے ہیں اور اس کے بعد ان کی یہ سوشل میڈیا, تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس انکوائری جو کل چیف منسٹر پنجاب نے آرڈر کی ہے ان لوگوں کو شامل کر کے انکوائر کیا جائے. لگا دیں جی واٹس ایپ والے. ایک منٹ اچھا چلیے آپ بتائیں. وہی سیم بات. ہاں دیکھیں میں آپ لگا دیں, بتاؤ لگا دیں. دیکھیں وہ جس نے سیو کیا ہوگا جس نام سے, میں نہیں بھائی ایسے نہیں, آپ نے سوال کیا اب آپ جواب دیں, ایسے نہیں کریں. جس نام سے سیو کیا ہوگا وہ ویسے ہی آنا ہے نا. تو میں تو کہہ رہا ہوں فون جمع کرائیں اسلام خالد کا, آپ ہمیں پوچھنے کی بجائے انہیں کہیں نا یہ جو ایک سیکنڈ میں ہولڈ آن, یہ جو انکوائری کمیشن کل چیف منسٹر پنجاب نے آرڈر کیا ہے آپ وہاں پر چلے جائیں, ایگزیکٹلی وہاں شامل کر بات کریں جائیں. کہ اگر جو ہے دھاندلی کے خلاف آواز نہ اٹھائی جاتی تو 1971 کے اندر جو مینڈیٹ دینے پہ ہوا تھا معاملہ ویسا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ابھی بھی تمہاری حفاظت جو ہے ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں کل یہ عامر میر صاحب نے بات کی ہے, وہ ایک بڑے منجے ہوئے آپ ہی کے قبیلے کے بڑے معتبر نام ہیں اور بڑے باعزت آدمی ہیں. وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو مجھے جیسے آپ کو بات کہتے ہیں تو مجھے اس کا بڑا احترام ہوتا ہے. اب وہ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اور وہ انفارمیشن منسٹر رہے ہیں, ضرور انہوں نے اس کی کوئی نہ کوئی اس لیاقت نامی آدمی کی کوئی ایسی حرکتیں دیکھی ہوں گی جس پر انہوں نے کہا. اور کل کا تو ایکٹ بالکل ثابت کر رہا ہے کہ از این ایب نارمل مین. وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں سیوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں فجر میں, اور صبح 10 بجے میں سوٹڈ بوٹڈ اینڈ فٹ فاٹ ہو کے میں آ کے کھڑا ہو گیا. اے خودکشی کرنے والے دا حال ہوتا ہے سر, میں وکھانا جڑے مفلوق الحال خودکشی کرنے والے ذہنی مریض نے, اے کسی ایجنڈے تے پائی صاحب
खालिदीन की तरफ करते हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक लियाकत चट्टा जो है उनको जो हमजा शवाद और शवाद शरीफ है उनके साथ मिलाया जा रहा है कि ये इनके दस्ते राज रहे हैं। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, गवर्नमेंट की सर्विस में उनकी एलिजियंस स्टेट के साथ होती है, और स्टेट में एज चीफ मिनिस्टर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं उनकी तस्वीर को साथ लगा दी जाए तो वो दस्ते रास्त नहीं होते। मुस्लिम लीग नून किसी सरकारी अफसर को सरकारी अमूर की सरंजाम देने में अपना दस्ते रास्त नहीं रखती। वो स्टेट एम्प्लॉइज़ हैं। हम ये प्रीच भी करते हैं, हम इस चीज़ के एडवोकेट भी हैं SPMLN के स्टेट ऑफिशियल्स रियासत के साथ उनकी एलिजेंस है, किसी पार्टी के साथ नहीं। नहीं, एक मिनट, आप सिर्फ जरा एक मिनट, आप सिर्फ रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आप सिर्फ रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए बुज़दार साहब की हुकूमत में जो है वो कहाँ किस किस्म की ओहदों पे वो रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है कि हमारे दौर में रहे। बिल्कुल नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। देखिए दिलशाद, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसकी कोई और बेरिंग नहीं है। ये स्वाय अफजल खान पार्ट 2 के इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जितना धांधली का इल्ज़ाम है, देखें उस वक्त इल्ज़ाम था धांधली का 35 सीटों पर और आज इल्ज़ाम है धांधली का 19 सीटों पर। अगर आप ये मामला दोनों की मुमासलत तलाश करें, अफजल खान की वो पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको दे सकता हूं, और यार कॉमा और इफ का फर्क नहीं है, नाम भी वही है, ओहदेदार भी वही है। एक मिनट, बारी बारी आप ये बताइएगा, अभी कल का जो एपिसोड हुआ है उसके बाद एक इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून वक्त में हुकूमत बनाने के हवाले से दो राय पाई जा रही हैं कि इस कंडीशन में अगर आप गवर्नमेंट लेंगे तो मुस्लिम नून का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो अफेक्ट होगा। तो इसमें बताइएगा कि क्या आप मरकज और पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि सूरत जो इम्प्रेशन एक आ रहा है वो इब्राहिम, रादर वी वुड कीप जो आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोगों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर इस एक आध इंटरेक्शन में हम देंगे, लेकिन आज की जो मैं आपसे तमाम हजरात से जो आप दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, मैं आपको फिर ये बावर करा रहा हूँ कि 9 मई का लाइफ लॉस भी याद रखें। और ये जो सूरत हाल मैं कल से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैंने उसको ट्रैक किया है, वापस उसको कोरिलेट करने की कोशिश की है। डिटो वही अकाउंट्स हैं, वही PTI के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, वही उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वही जुबान है, वही फॉरेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स जिनसे पिछली 9 मई वाली कैंपेन चली और जितना बड़ा नुकसान हुआ, एग्जैक्टली वही पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडाई है, वही तरीकाकार है। मैं मुतनब्बे कर रहा हूं कि लॉस होगा बड़ा। आप ये कह रहे हैं कि 9 मई पार्ट 2 होने जा रहा है, लेकिन कल उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाए और चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन में गुनहगार है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मैं इतना गुनहगार हूं कि मुझे फांसी दे दी जाए। सही बात। तो उनकी फांसी का तरीका क्या है? अच्छा देखिए, मैं अब्बास, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये सिलसिले की कड़ी है। मैंने आपको कहा कि पहला हमला इनका पाकिस्तान की शनाख्त पे था जो 14 अगस्त 2014 से शुरू हुआ। दूसरा हमला पाकिस्तान की सियासत पे था, जो ये सारी कैंपेन थी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। तीसरा हमला इनका अदालत पे था। चौथा हमला, जैसे अता ने आपको बताया, अभी मईशत पर था और बड़ा खौफनाक हमला था। पाकिस्तान को गुर्बत, अफलास, ये जो हकीकी आज़ादी गुलामी है, गुर्बत की गुलामी में तो इन्होंने गाड़ा है। गुर्बत की, भूख की, अफलास की गाड़ी गुलामी में गाड़ के रख दिया पूरी 22-25 करोड़ लोगों को। अब इनका जो हमला है 9 मई के बाद, ये कड़ी है सिविल स्ट्रक्चर पर हमले की। ये चलता जा रहा है। अब इधर से जो करने बात की है, इस पर क्या समझते नहीं कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होकर एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनानी चाहिए? बड़ा मुद्दा है। अगर ये मामला आज हुआ कर नहीं, ये देखिए, ये आप इसको जिस नज़र से हम देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि एविडेंस अवेलेबल है कि कॉन्स्पिरेसी है। हम आपको बता रहे हैं कि क्रिमिनल एक्ट है। हम आपको बता रहे हैं कि वो लियाकत चट्टा, आप और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ, आपके जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, आपका क्रू आपके साथ है, तो हम इस प्रोसीडिंग का हिस्सा है।
जो लोग प्रोसीडिंग का हिस्सा होते हैं उनके हाथ में कैमरा है, टोटल डोमिनियन उनके पास है। जो बंदा नॉन पार्टी टू द टोटल प्रोसीडिंग है वो रिजल्ट कैसे बदल सकता है? कम ऑन यार, टॉक सेंस। वो बेरोजगारी, महंगाई है। हर रोज एक नई कहानी सामने आ जाती है। कब तक ये आम जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल पाएगा? और ये सियासतदानों का जो आपस के कुछ बदकिस्मती से कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका वजूद इंतशार का बाइस होता है। मैं ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाता। 2014 से जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है उसकी मुझे किसी और शख्स के साथ कोई वजह बता दे। स्वाय धरना किसने दिया? सिविल नाफरमानी किसकी है? रोड ब्लॉक्स किसके हैं? एहतजाज किसका है? हर वक्त कौम को एक डीपन क्लीवेज में नफरत कौन बो रहा है? कि कौन इसको काटेगी? तो मेरी और आपकी नस्ल। और भुगतेंगे कैसे? ये गुर्बत की सूरत में भुगतेंगे। गुर्बत की गुलामी होगी। बेटे बाहर रहते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई साहब, आपको नहीं दिया, फंसी को कहा नहीं। देखिए, पीटीआई तो खुद एक खुफिया किरदार की पैदावार है। मैं क्या कहूँ। उल्फत हो गया। उल्फत आपकी होगी, आरिफ आपकी बात होगी। उल्फत मैं अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि ये जो लोगों की नसों में हसन बिन सबा का जहर है निकल जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।